La Ciudad de Buenos Aires fue la sede anfitriona de la XXI Asamblea General de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, la UCCI. Este encuentro estratégico reunió a alcaldes y representantes de 20 capitales y grandes metrópolis de la región, con el fin de fortalecer la cooperación entre los gobiernos locales. Durante las jornadas, se abordaron los desafíos urbanos más urgentes que enfrentan las ciudades iberoamericanas, poniendo especial énfasis en la sostenibilidad y la modernización de la gestión pública. El inicio de las deliberaciones tuvo como escenario la emblemática Usina del Arte. El encuentro estuvo encabezado por el anfitrión y jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, quien compartió el liderazgo con José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, y Almudena Maíllo del Valle, secretaria general de la UCCI. Al tratarse del máximo órgano de decisión de la Unión, la jornada se centró en la renovación de autoridades, la definición de prioridades estratégicas y la consolidación de los compromisos de cooperación técnica entre las capitales de Iberoamérica. Como muestra de la solidez de los vínculos políticos y culturales que unen a Iberoamérica, Jorge Macri realizó un importante gesto diplomático. El jefe de gobierno distinguió a todos los alcaldes presentes, declarándolos huéspedes de honor de la Ciudad de Buenos Aires. Además, la ceremonia tuvo un momento destacado cuando se otorgó un reconocimiento especial al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien recibió el título de Visitante Ilustre, reafirmando así la alianza estratégica entre ambas capitales. Repasemos cómo se estructuró la intensa agenda de este encuentro de la UCCI. La actividad oficial comenzó a las 9:30 de la mañana con la Asamblea General. Sin embargo, el segmento central del foro dio inicio a las 12:30, con la ceremonia de inauguración seguida de una conferencia magistral. A las 13 horas, la atención se centró en el panel dedicado a la próxima Cumbre de Madrid 2026. Tras el receso del almuerzo, la dinámica se volvió simultánea. A las 15:30, los asistentes debieron optar entre dos ejes temáticos clave: migración o seguridad ciudadana. Una hora más tarde, a las 16:30, la elección fue entre los paneles de turismo y desarrollo o innovación social. Finalmente, el cierre de la jornada tuvo lugar a las 17:30, con un debate estratégico sobre la COP30, culminando el evento con el brindis de clausura. Al ingresar al recinto, fui testigo directo del desarrollo de la Asamblea General. Posteriormente, se dio paso a la apertura oficial de los paneles de debate. En esta etapa central del evento, UCCI, se presentaron las mesas de trabajo donde expertos y autoridades comenzaron a analizar las estrategias y desafíos actuales en materia de movilidad y transporte. Es un placer para mí acompañarnos esta tarde. Hoy en esta Usina del Arte de la Ciudad de Buenos Aires nos convoca una misma convicción: el futuro de Iberoamérica se construye desde las ciudades, fortaleciendo el diálogo, la integración, fortaleciendo la colaboración entre nuestros gobiernos locales, sin duda. Y bajo esta premisa justamente se celebra el Foro de Ciudades Iberoamericanas, Diálogo, Integración y Acción para un Futuro Común. Es un espacio que reúne líderes, que reúne alcaldes, especialistas, representantes de toda Iberoamérica. Y lo que vamos a hacer es hoy intentar reflexionar sobre los desafíos y las oportunidades que enfrentan nuestras ciudades. Este foro se desarrolla en el marco del de la 21ª Asamblea General de la Unión de las Ciudades Capitales Iberoamericanas. UCCI es una red que desde hace mucho más de 40 años impulsa la cooperación, el intercambio de experiencias, la acción conjunta entre todas las capitales de la región. A continuación quiero dar apertura formal a este encuentro iberoamericano y me complace
invitar al señor José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid y copresidente de la UCCI, quien va a compartir con nosotros unas palabras de bienvenida. Asimismo, Jorge Macri, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, intervino durante la ceremonia de apertura de la UCCI. En su alocución, brindó unas palabras de bienvenida y destacó la importancia de la cooperación entre capitales para enfrentar los desafíos comunes de gestión y movilidad urbana. Alcaldes, alcaldesas, representantes de otras ciudades, para mí es un orgullo en el marco de esta Asamblea número 21 de la Ciudad de Buenos Aires dar apertura a este foro de ciudades iberoamericanas, agradecer a la CAF, a la SUGIP, a todos los embajadores que nos acompañan, funcionarios. Como bien dijo José Luis, y para mí es un orgullo copresidir la UCCI en estos próximos años, el desafío que tenemos es inmenso. La gente elige vivir en ciudades, somos naturalmente gregarios, nos reunimos a vivir en estas grandes aldeas que plantean inmensos desafíos y similares oportunidades. Nuestra tarea como alcaldes, como jefe de gobierno, como gobiernos locales, es inmensa. Estamos cerca, conocemos el dolor, el pesar, pero también vemos y vivimos a diario transformaciones, y lo más lindo de todo es que le podemos poner rostro a cada una de esas historias. En la UCCI se reúnen ciudades que tenemos algo en común. No solo el idioma español y portugués que compartimos, sino raíces comunes, problemáticas similares, aún en distintas escalas de ciudad. Todos tenemos mucho para aportar. Nadie sabe todo, pero yo tampoco creo mucho en esa frase que dice, solo sé que no sé nada. Sabemos bastante, pero cuando nos reunimos sabemos mucho más. Y sobre todo en ese aprendizaje conjunto, ahorramos tiempo, recursos y dinero, que son los recursos imprescindibles para nuestros ciudadanos. Llegar antes, llegar mejor, hacerlo de la mejor manera. Entender cómo cada decisión nuestra afecta a alguien, cómo el ejercicio responsable de gobernanza, que implica muchas más veces decir que no que sí, y eso nos distingue en los gobiernos locales, porque en general no tenemos la posibilidad ni de emitir dinero, ni de endeudarnos demasiado. Tenemos el equilibrio fiscal casi como una responsabilidad natural y estamos acostumbrados a administrar con esa restricción y por lo tanto necesitamos saber bien qué hacer. Y eso es la UCCI, un espacio de diálogo donde compartimos experiencias, pero donde además pasamos a la acción. Y yo festejo poder hacer también hoy en este marco del final de la Asamblea, esta reunión de ciudades para compartir ideas, porque siempre necesitamos permanecer aprendiendo. El contexto cambia, las herramientas también. El contexto hace que las demandas sean diferentes permanentemente. Y por suerte aparecen herramientas que nos permiten dar respuestas distintas y diferentes a las demandas del pasado, a las nuevas. Y nuestra responsabilidad es esa. Así que yo quiero agradecer a la UCCI, obviamente, a todo el equipo, a la Secretaria General de la UCCI, a todo su equipo, a la gente de la SEGIP, a quienes nos acompañan hoy, a cada uno de los alcaldes que ha compartido durante todo el año el trabajo, pero recién en la Asamblea con mucha honestidad, los nuevos desafíos por venir. Sepan que la Ciudad de Buenos Aires está a disposición de cada uno de ustedes. Nos interesa mucho compartir nuestras experiencias, abrir lo que hemos hecho, pero sobre todo porque en ese compartir vamos a aprender. De todos lados hay experiencias para tomar, rescatar y aprender. Y en ese camino estamos, el desafiarnos en un momento donde
la tecnología nos pone en alta incertidumbre, muchas veces volver a las bases de estar cerca de la gente hace que esa transformación global sin ninguna duda tenga éxito y viabilidad desde lo local. Así que muchísimas gracias, bienvenidos y disfrutemos de este foro. El evento contó con la destacada participación de Greg Clark, reconocido urbanista y referente mundial en desarrollo metropolitano y políticas urbanas. En su conferencia magistral, Clark analizó el futuro de la integración de las ciudades, subrayando la importancia estratégica del transporte y la planificación en la evolución de los grandes centros urbanos. Latin America, but I am a big fan of Latin American cities, Spanish cities, and Portuguese cities, and I will explain why during this presentation. I'm lucky to have worked with 400 cities around the world, so I have a perspective from the world, which we'll come back to. Now, in the summer of 2024, the New York Times published this chart on the second page of the newspaper, and everybody looked at it and said, "What is this?" My friends, this is us. This is the human race. This line shows you the growth of humankind all the way to the peak of humankind that will come in 2080, 55 years' time, we think. And it also shows you the uncertainty that will come after it. And I looked at this picture as an urbanist, somebody who loves cities, and I thought, what is the story of the human population in relation to cities? What does this mean for cities? Now, there's a very big conversation about why humankind will reach a peak and then decline, and how it will decline we will discuss later. But what about cities in this peak? So I started to look very carefully at all of the data with my friends from the London School of Economics and my friends from the OECD and the World Bank. I put together a complete data set about human population and cities. So you can see we went from 1 billion to 2 billion, from 2 billion to 8 billion, and we go to 10.2 billion. And the speed, the acceleration is really growing. And as we'll hear in a minute, it's very associated. As countries get wealthier, eventually people have fewer children, life expectancy grows, child mobility declines, eventually the family sizes begins to reduce, and we get population decline overall. Cities are one of the reasons why population eventually declines. But they're also the key places where population has to be managed. So we see in this side, lots of the ideas from sponge cities to floating cities to wooden cities to cities that are underground, cities that are overground. But what most of us live in is a normal city that is just trying to get a little bit better. So, the big choice is not a choice between whether our world has urbanization or not, but a choice between whether the urbanization is good urbanization or bad urbanization. And you know what is good urbanization, with planning and infrastructure and clean utilities and industry clusters that are working and mixed income communities and neighborhoods. You know it because this is what you do every day. But we also know what is bad urbanization. We have seen it in many parts of the world where the population growth outstrips the carrying capacity of the infrastructure, and we have overspill, too many people, too much informality. Some informality is good, but too much informality is very difficult. We know what is the difference, but what makes the difference? What makes the difference is city leadership. It's mayors, it's city governments, it's the partnership the city governments have with the national governments. It's the ability of the mayors and their teams to plan appropriately. It's the capacity they are given. It's the strength of the legal and the fiscal regime in which they work.
So we're going to get urbanization. We want good urbanization and not bad urbanization, but the only way we can get it is by giving the mayors and the city governments the skills and the resources that they need to do it. So let's jump ahead. Don't try to read this slide. It's a difficult one to read. Here we have again my population curve. It takes us to peak human population in 2080. This population curve now has within it innovations and discoveries that were made in cities, and innovations and discoveries that were made for cities. Some made in cities, some made for cities. What can you see? What you can see is that the first garden city, the first fire brigade, indeed, the first mayor down here, the first ever mayor, the directly elected leader of a city. You can see the business improvement districts, the citizen budgeting, the 15-minute cities, and you can see the inventions in cities, the discovery of the human genome, the invention of electricity, the creation of safe sanitation for the people to live in. Cities are drivers of innovation for the world, but they're also good at inventing the tools and the solutions that they need. They are innovative in their characteristics. And the faster the population grows and the faster the urbanization occurs, the more innovations the cities are making. Resilient cities, sustainable cities, smart cities. All of this innovation is coming from the cities themselves. And I want to suggest to you, in Iberoamerica, these cities are the world champions of innovation. These are the cities that invented citizen budgeting. They invented strategic planning. They invented bus rapid transit. They invented tokenization of recycling to use on the underground and on the other trains. They invented the reconstitution of the city. They invented the care blocks. They invented the super blocks. The inventions of the Ibero-American cities are the leading innovations of the urban world in which we live. And as we'll say a little bit later, this is very important, not just for you, but for everyone. Let's jump ahead. This century of cities creates many agendas. And in 2080, as we move towards 2080, we will think about new maps of growth, the range of different cities and where they are and where trade occurs will happen. There'll be increased competition between cities as more than 1,000 cities become competitive. Migration will grow, but the policies about migration are not coherent at the international level, as you know. Urban populations will grow and decline simultaneously in the same regions, as you can see. Smaller cities and towns will grow faster, but they'll be better connected to big cities and towns. And you can see then that mega regions will emerge. There will be new urban giants like Kinshasa that I showed you before. The technology acceleration will occur, but it won't take away the intimacy that is provided by the city, the face-to-face and face-to-place connectivity of the city. And of course, habitat, innovation and experience will be the things that the city trades in, the quality of the city, not just the efficiency of the city. And lastly, we will see new urban typologies. So 3 more slides and then we will finish. What about today? Today you have some very important sessions this afternoon, panels that will debate big issues. Where are we? As the Mayor of Madrid said just a few minutes ago, climate change, livability, COP30 here in Brazil this week and next week. This is critical because whether we have a complete collapse of the cities in that unmanaged crisis decline that we described at the beginning depends upon climate change. It depends on our ability to get ahead of both the carbon emissions and also the resilience of our cities. Cities and nation states, as I told you, the urban diplomacy, how you advocate for cities, what UCCI does, is becoming much more important because as cities are those dominant places in the world and the mayors need more power, hard power and soft power,
The relationship with national governments has become more critical. Migration is going to continue to increase, but the policies are really uncertain. The housing challenge, particularly the affordable housing challenge, is big in our agenda. Those smaller cities are already growing, especially in Latin America, but also in Europe. Cities like Lisbon and Madrid are growing towards each other in a certain way. Social innovation and social capital becomes key. Trust is at the heart of the changes we're trying to make. Safety and security, technology, habitat, city leadership, as we said, the world's most important job. So you are meeting here for a purpose. The purpose is to enrich each other's work on these agendas, and today that's what you'll be discussing. I want to leave you with one thought. It's common these days to compare every city to every other city, and to say this city is